जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके सामने कोई परेशानी ना हो। किसी को रोजगार की फिक्र है, किसी को कारोबार की परेशानी है, किसी के घर में आपसी तनाव है, किसी की औलाद की फिक्र है, किसी के दिल में कोई पुराना गम है, और कोई ऐसा है जो लोगों के सामने मुस्कुराता रहता है लेकिन रात को अकेले में अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकता। ऐसे वक्त में इंसान दुनिया के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है असल सहारा अल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद की हर सूरह अपने अंदर हिदायत, नसीहत और रहमत का एक खजाना समेटे हुए है। हमें से बहुत लोग सूरह यासीन की हिफाजत जानते हैं, सूरह फातिहा की अजमत जानते हैं, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की अहमियत जानते हैं, और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत से वाकिफ। लेकिन कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत भी है जिसका नाम बहुत खूबसूरत पैगाम अपने अंदर रखती है, सूरह अत-तगाबुन। ये कुरान मजीद की 64वीं सूरत है और इसमें 18 आयत हैं। ये 28वें पारे में आती है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सूरत के बारे में ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले इस अंदाज में न सुनी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात दिल से सुन लीजिए, दिल में बिठा लीजिए। कुरान किसी जादुई फॉर्मूले का नाम नहीं है। कुरान हिदायत है, शिफा है, रहमत है और दिलों को बदलने वाला कलाम। इसलिए हम सूरह तगाबुन को किसी दुनियावी गारंटी के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम की मोहब्बत, तदब्बुर और इबादत के तौर पर पढ़े। सूरह तगाबुन की शुरुआत ही इंसान को अल्लाह की तस्बीह और उसकी कुदरत की तरफ मुतवज्जो करती है। हर चीज अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयां करती है। जरा सोचिए, जिस रब ने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई, जिसने हमें वजूद दिया, जिसने हमारे दिल में ईमान की रोशनी रखी, क्या वो हमारी परेशानी से बेखबर हो सकता है? हरगिज नहीं। इसलिए जब दिल परेशान हो तो सिर्फ लोगों के सामने अपनी परेशानी बयां करने की बजाय कुछ वक्त अल्लाह के कलाम से जुड़ जाइए, उसे पढ़िए। सूरत तगाबुन की तिलावत कीजिए, इसकी आयतों का मतलब समझने की कोशिश कीजिए और अपने रब के सामने अपने दिल की बात रख दीजिए। क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी परेशानियों का तुरंत हल नहीं मिलता, लेकिन कुरान उसके अंदर परेशानियां सहने की ताकत पैदा करता है, और यही बहुत बड़ी नेमत। सूरत तगाबुन का एक बहुत अहम पैगाम है कि दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान दुनिया की दौलत, घर, कारोबार, रिश्ते और कामयाबी को सब कुछ समझ लेता है, लेकिन कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी। इसलिए इस सूरत में इंसान को अपने ईमान, अपने अमाल और अपनी आखिरत की तैयारी की तरफ मुतवज्जो किया गया है। जरा अपने आप से पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी नमाज ठीक है? क्या मेरे दिल में किसी के लिए नफरत और जुल्म तो नहीं है? मैंने किसी का हक तो नहीं मारा? क्या मैंने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया? या मैंने अपनी जबान से किसी का दिल तो नहीं दुखा? और दिल से सोचे, क्या मैंने तौबा का दरवाजा खटखटाया है, तौबा में देर तो नहीं की? सूरत तगाबुन सिर्फ पढ़ने की सूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को देखने का आईना भी है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें अपनी जिंदगी पर भी गौर करना चाहिए। और फिर आती है एक बहुत ही खूबसूरत बात। सूरत तगाबुन में हमें ये एहसास दिलाती है कि मुसीबत भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। इंसान को जब कोई परेशानी आती है तो वो सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो? लेकिन मोमिन का दिल कहता है, मेरा रब सब जानता है। मैं नहीं जानता कि इस परेशानी में क्या हिकमत है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है। और जब इंसान ये यकीन अपने दिल में पैदा कर लेता है तो उसके अंदर सब्र पैदा होता है, टूटता नहीं है, वो अपने रब से जुड़ता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल से आप गुजर रहे हो तो सूरत तगाबुन की तिलावत को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, रोजाना का मामूल बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी खास गिनती को लाजिम कीजिए। आप कुरान को जितना आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़िए। एक रुकू पढ़िए, पूरी सूरत, या रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। लेकिन कोशिश कीजिए कि सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़े। और अगर आपको सूरह का मतलब समझ आए तो उसके तर्जुमे पर भी गौर कीजिए, क्योंकि कुरान की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब उसकी आयतें हमारी जिंदगी से जुड़ने लगती है। कुछ लोगों के मन में सवाल पैदा होता होगा, क्या सूरह अत-तगाबुन को रात को पढ़ सकते हैं? जी हाँ, कुरान की तिलावत रात में करना बिल्कुल जायज है और नेक अमल है। आप सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं, फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं, और दिन में किसी भी वक्त कुरान की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन किसी खास वक्त को ऐसी फजीलत के साथ जोड़ना ये सुन्नत नहीं है। इसके लिए सही दलील होना जरूरी। इसलिए मैं वही बात कहूंगी जो दीन के मुताबिक हो, भरोसे के साथ कही जाए। कुछ जगहों पर सूरह तगाबुन के लिए 41 मरतबा पढ़ना या 41 दिन का अमल बताया जाता है। अगर कोई इंसान इसे अपनी निजी नफिल इबादतों और दुआओं के तौर पर करता है तो वो अल्लाह से दुआ कर सकता है। हमारा यकीन हमेशा ये होना चाहिए कि असर किसी गिनती में नहीं, असर अल्लाह के हुक्म से होता है। आप एक मरतबा पढ़े या ज्यादा मरतबा पढ़े, दुआ करने वाला कौन है? दुआ सुनने वाला कौन है? दुआ करने वाले आप हो और दुआ सुनने वाला मेरा अल्लाह है। मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। परेशानी दूर करने वाला कौन है? अल्लाह। शिफा देने वाला कौन है? इसलिए कुरान पढ़ते वक्त दिल को किसी वजीफे की गिनती से नहीं, अपने रब से जोड़िए। और अगर आप किसी बीमारी में हो तो कुरान की तिलावत से दिल को सुकून हासिल कीजिए, दुआ कीजिए और साथ ही जरूरी इलाज भी कराइए। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो अल्लाह से मदद मांगिए और अपनी हिफाजत की जायज जरिए भी अपनाइए। अगर आपके घर में परेशानी है तो कुरान पढ़िए, दुआ कीजिए और अपने
خود کے رویے کو بھی سدھارے، خود کی عادتوں کو بھی بدلے، کیونکہ قرآن صرف زبان بدلنے نہیں آتا، قرآن ہماری زندگی بدلنے آتا۔ اور سورۃ تغابن سے لوگوں کو بہت گہرا علم انسان کو اپنے گھر اور اپنے رشتوں کے بارے میں ملتا ہے۔ دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کبھی کبھی اجنبیوں سے نہیں، اپنے رشتوں سے ہوتی ہے۔ کسی کی بات دل میں لگ جاتی ہے، کسی کا ویوہار دکھ دیتا ہے، کسی کا دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی نے آپ کا حق مار دیا ہوتا ہے، اور انسان سالوں تک اسی درد کو اپنے دل میں لے کر گھومتا رہتا ہے۔ ایسے میں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ، ہر رشتہ، ہر دولت، ہر پریشانی، ہر خوشی، سب ہمارے لیے ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی نے دکھ دیا ہے تو اللہ سے انصاف مانگیے، لیکن اپنے دل کو ہمیشہ نفرت کا گھر مت بنائیے۔ اللہ سے کہیے، یا اللہ میرے دل کو سکون دے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ میرے مقدر میں لکھ دے، اور مجھے ہر اس چیز سے بچا لے جو میرے ایمان اور میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سورۃ تغابن ہمیں دنیا کی چمک سے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، گھر ہے، کار ہے، پیسہ ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگوں کی تعریف، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ایک انسان کی ہر چیز اس سے دور ہو جائے گی، چیزوں سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تب ہمارے ساتھ ہمارا مال نہیں جائے گا، ہمارے فالوورز نہیں جائیں گے، ہماری شہرت نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اگر پوری سورت پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے تو کچھ آیتیں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہماری زندگی کی اصلی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اس کے کلام سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب دل بے چین ہو قرآن کی طرف جائیے، جب ڈر لگے اللہ کی طرف جائیے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو دعا کیجیے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کیجیے، اور جب نعمت ملے تو شکر کیجیے۔ آج رات جب آپ سونے جائیں تو صرف موبائل لے کر نہ جائیں، کچھ منٹ اپنے رب کے لیے بھی نکالیں، وضو کیجیے، سکون سے بیٹھیے، سورۃ تغابن کی تلاوت کیجیے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے، یا اللہ میرے دل کی وہ پریشانی کو تو دور کر دے جسے میں کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتا، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے ایمان کی حفاظت، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری پریشانیوں کو آسان، اور مجھے دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور یاد رکھیے، سورۃ تغابن کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، اس لیے اسے صرف ایک کسی مقصد کے لیے نہیں، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت، ایمان، توبہ، صبر، شکر اور آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہی قرآن سے ہمارا اصلی رشتہ۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیے، یا اللہ مجھے قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ اور اگر آپ کو سورۃ تغابن کے بارے میں پہلے سے پتا تھا تو کمنٹ میں بتائیے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا سنا تھا اور اسے کب پڑھا تھا۔ اور اگر آج آپ نے پہلی بار اس کے بارے میں سنا ہے، سورۃ تغابن کے بارے میں دھیان سے سنا ہے، اس پر دھیان دیا ہے، تو آج سے ہی قرآن کو کھولیے اور سورۃ تغابن کی تلاوت کی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو اس وقت اندر سے بہت پریشان، اور اسے آپ کے شیئر کی وجہ سے قرآن کی طرف لوٹنے کا موقع ملے۔ اللہ ہمیں صرف قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے دل کو سکون دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری زائد پریشانیوں کو آسان اور دنیا سے ہماری زندگی میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔